سلامتي إن هبلات خبركم تقاتلتنا نسعد زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم ماسينا لنا فلما جن كان غندر ساتهم أمون غير تران تقرأين تاريخاو غزي أيو زبلا حد شو سانة خمستو هذا تحابيرهم سرايت مكلخال إثيوبيا كاب جنبار عفار تبتين يتأفن نابسوي المحبرسة بيبتن كام زلون زغلص أبصاب وصيهم برهانو جلاز مرحو كوميتي سرايت كايراشن كام زجمرة زحبر زينا تغاليحهم كامل إثيوبيا ازدحافسو مناسي تهاجر نهاجراو قداي تسعينهم نا عفار كلل توسيدهم ازيومن كالوتنا لونا حج دما نابزرزرهم مونغو تግራይን ኤርትራን ታሪኻዊ ግዜ ከም ዝተበጽሐ ተሓቢሮም ኤርትራን ትግራይን ኣብ ታሪኸን ክልተ ዓበይቲ ውዳበታት ፈጢረን ብዙሓት ተጋደልትን መራሕቲ ሃገራትን ወኒነን ኣብ ኣፍሪካ ተፈርሐ ዝበሃል ስርዓት ደርጊ ካብ ዝድምስሳ ሎሚ ልዕሊ 30 ዓመት ኣቕፂረን ኣለዋ ድሕሪዚ ዘይከኣል ዝመስል ዓወት ክልቲኡ ህዝቢ ድማ ኤርትራ ሃገር እንትምስርት ትግራይ ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ሃገር ክገብራ ዝኽእል ሕገ መንግስቲ መስሪታ ዓርሳ ዝኽኣለት ክልል ኢትዮጵያ ኮይና ቀፂላ እያ شعبي زمرحو قالسي ኤርትራ ኣብ ሰላም ግዜ መንግስቲ ኮይኑ ዘይጋታቱ ብምምራሕ ክሳብ ሕዚ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ኮይኑ ሕወሓት ዝመርሖ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ሎሚ ጥልመት ኮይኑ ከሓስቡ እቲ ሓዱሽ ስርዓት ብመስዋእቲ ደቂ ትግራይ ዝረኸበት ኢትዮጵያ ድማ ተጋሩ ክተጥፍእ ላዕልን ታሕትን ትብል ኣላ ሕወሓት ዝመርሖ ኢህወደግ ቅድሚ 7 ዓመት ኣቢሉ ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ኣረኪቡ ዝነበረ ዕድል ንኻልኦት ብሄር ብሄረሰባት ሂቡ መቐለ ተቐሚጡ ትግራይ ክመርሕ ጀሚሩ ምንባሩ ይፍለጥ ይኹን እምበር ካብ ኢህወደግ ዲሞክራሲያዊ መራሒ መሲሉ ናብ ስልጣን ዝደየበ ኣብይ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ክሒዱ ገና ኣብ መጀመርታ ስልጣን ዘበኑ ተጋሩ ክህደኑ ዝዕድም ዘረባታትን ተግባራትን ጀሚሩ እዮም ተጋሩን ሕወሓትን ናይ ቀትሪ ኣዛብእ ዝብል ሽም ሂቡ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ክዋረድን ነቲ ሃገር ብዝኸፈሎ መስዋእቲ ክሓፍርን ዝገበረ ኣብይ ንተኸታታሊ 3 ዓመታት ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ትግራይን መራሕታን ክሰብኽ ምጽንሑ ይዝከር دحر ما قبل على تجراي قلع ورار أوجو زخال خلون أب تجراي كتكوس بمفقاد تجراين تجارون مصاوت باندهات النايت مال سعرات حيلتاتن بمقبار تاريخ رزي يبلغ حدث مفصامو يذكر ولا قواتي أب برخام قال السحوحات زنبر شعبية والناب كينات تجراي إيداتيون خالعي جزي أنصار تجراي قاتيمو قبل على تجراي تاريخ زي رسع جبن انتفت أمام وأنا نايستواساقن شعبيان كال حيل تجراي آتيو تجارو خعنو زفقار له أبي حمديم حزب تجراي أب 21 كفل زمن قالو تبهيلو زي قمة بدل واردون أب نايم هلاون زي مهلاون حدا خباس حزق ألخصتت من بارود ما يذكر يخون بر أب الحزب زوار زنبر قفعيد كازس أنو من إساي تجراي أب حاسير جزية أب تخابي حيال زبهال سراويت هانيسوس ألاتي خكما مساس أمكيتو تجراي بمسواتون كساوي على برتراخ تبس خمس جبران نايك أربع زي تاريخ مخواني يفلت يخون بر دحرو على سلام بريتيراون سرعات بلصقنا قبل على تجراي طيت البامات قاعد تخفص مصنحو يذكر زي شرح ابين بلصقنا اورومان دما وعلى بريتيريا كايد قدبم قبل على تجراي ازي حادغኛ استراتيجي حانصيصم تجراي نزقصلو 100 عامت كتفاي خل زبلو علامات حانقيطم ليتن قطرن اب كف تغبارم تصميدوم علوم بمسرز دي دما وانا غورو حزب تجراي زخونه زوبا معراب تجراي عارف زخاله حدا خلل كخون مقبار لعلى 1 مليون تفناقل تجارو نابت بوتا خيملسون اب تግራይ ከበታተኑን ከዳኸው ምን ምግባር ቀንድ ዕላማ ኣብይን ብልጽግና ኦሮሞን ኮይኑ ኣበርቲዖም ቀጽኢሎም ሉለውም በተማሳል ድማ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ኢዶም ብምእታው በተሓደ ገጽ ፖለቲካ ትግራይ ከይረጋጋ እንትሰርሑም በተኻልእ ገጽ ድማ ካልኦት ተጋሩ ኣመራርሓ ተሓተትን ምግባር ርሑቕ ይጓዓዙለውም ካብዚ እኩይ ተግባር ሓደ ዝኾነ ድማ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ግዝያዊ ምሕዳር ናቶም ምስለኔን ምግባር انتموكرم انصار بهراو طقمي تغعزو لكم يلون زحته امرار حوحد دما دلاي كوينات እንዳገበሩ ምህላው ዝፍለጥዩም እዚ ድማ ከም ተጋሩ ሓደ መንግስት خيهلم ህዝብ ባዓሌትን ወረዳን ክፈላለ ከምኡውን ሓደ ትግራዋይ ኣብ ልዕሊ ካልእ ትግራዋይ ብጽልኢ ክልዓል ዝገብርዩም ስርዓት ብልጽግና እዚ ኩሉ እንትፍጽም ድማ بخالق إيدو تجراين أو كينات تيرترا قوتي بمئتاو منجس تجراين مريت تجراين تواقعين مواقعين غيرو بحر خاب إرتران من لاس دخلوا من قصاص جميرو مهلاو تحابيرو لهم
زدما تግራይ ፍርቆ ባሊዕኻ ዝተረፈ ልዕሊ 900 ምስ ኤርትራ ዝራኸብ መሬቱን ህዝቡን ድማ ናብ ኩናት ከኣቱ ብምግባር ዝዓለመ ትልምን ጫፍ ጭካነን ጽልኢትን ዝሓዘለ ተግባር ምዃኑ እንዳተሓበረ ይርከብ። زدما حزب تግራይ ክስደድን ክዳኸመን ብምግባር ዝተረፈ ድማ ካብ ምሕሳብ ንዕለታዊ ምግቡ ወጻኢ ናብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኮን ናብ ስልጣን 4 ኪሎ ዘጠምት ዓቕሚ ከይህልዎ ተገይሩ ክስበር መራሒ ኣብይ ብዝኾነ ብልጽግና ኦሮሞ ዝተደረሰ ሰይጣናዊ ትልሚ ምዃኑ ተሓቢሩሎም። ይኹን እምበር እዚ ሰይጣናዊ ትልሚ ኣብይ ሎሚ ትልሙ ንኽፍሽል ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ሓደ ብሄራዊ ውሳነ ዝበጽሐ ይመስል። ወላኳ እትማሊ ኣብ ጎን ብልጽግና ኮይኑ ንመዓት ህዝቢ ትግራይ ምኽንያት ዝኾነ ስርዓት ሻዕብያ ጸላኢ ህዝብና እንተኾነ ሎሚ ግን ካብቲ ካብ ሸዋ ዝብገስ ንትግራይ ክውሕጥ ዝዳሎ ዘሎ ገበል ንምድሓን ምስቲ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ናይ ሓባር ጸላኢዮም ክምክቱ ምንቕናቕ የርእዩ ኣለዉ። ልክዕ ከምቲ ትግራይ ንምድህሳስ ኤርትራ ንምድምሳስ ዝብል ጭርሖ ደርጊ ብክልቲኡ ህዝቢ ክፍሽል ተገይሩ ህዝቢ ክልቲኡ ሃገር ዝድሓነም ሎሚ እውን ንትግራይን ኤርትራን ከጥፍ ዝተለዓለ ኣብይ ንምምካድ ዳርጋ ኣብ ስምዕ መብጽሖም ይንገራሎም። ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ኣፈኛታት ዝኾኑ ሰባት እውን እቲ ትግራዋይ ዝተወረረ ምዕራብ ትግራይ ብሄራዊ ክብሪ ትግራይ ብሓፈሻ ትግራይ ካብ ናብ ደልሃ መጸልማት ዘእቱ መንገዲ ንምድሓን ክብሉ ምስ ሻዕብያ ከም ዝሰርሑ እንትገልጹ እቲ ብሻዕብያ ዘሎ ሓይሊ እውን ምስ ደርጊ ተሓናኒቑ ደው ዘበለ ሃገር ሎሚ ከይሕደግ ምስ ትግራይ ክሰርሕ ምውሳኑ ብሰፊሑ ይግለጽ ኣሎም። بمسارات زدما حزب تግራይን ኤርትራን ከምኡውን ልሂቃት ክልቲኡ ህዝቢ ናይ ሓድነት ዜማ ክዝምሩ ዘስምዑ ዘለዉ ኮይኖም መራሕቲ ክልቲኦም ኣካላት ሕወሓትን ሻዕብያን ድማ ነቲ ክልቲኡ ሓው ህዝቢ መድሕን ዝበልዎ ቃልሲ ናብ ህዝቢ ዕላው ክገሩ ትፅቢት እንዳተገበረሎም ይርከብ። ዋላ እኳ ብሻዕብያ ዝበረሰ ህዝቢ ዝሓቆፈት ትግራይ እንተሃለወት ኣድላይ ዝበሃል ተሓታትነትን ፍትሕን ነቲ ጉዱእ ማሕበረሰብ ተዋሂቡ ካብኡን ላዕሊ ጥፍኣት ካብ ብልጽግና ከይበጽሐ ምስ ኤርትራ ንኽትውግን ዝጀመረ ክያዶ ዝናኣድ ተግባር ምዃኑ ብዙሓት ምሁራት ተጋሩ ሓሳቦም ይገልጹ። ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝሕፈዝ ዘሎ መንእሰይን ሰራዊት እታ ሃገር ናብ ዓፋርን ካልኦት መዋሰኒ ኢትዮ ኤርትራን ድሕሪ ምውሳዱ ካብ ዝተመደበ ቦታ መሊቆም ይጠፉ ምህላዎም ተሓቢሮም። ከባቢ 120 ሚሊዮን ህዝቢ ወናኒት ዝኾነት ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ እቲ ሃገር ጎቲቱ ናብ ካሊእ ዙር ኩናት ሒዝዎ ይኣቱ ከም ዘሎ እንዳተሓበረ ይርከብ። በዚ መሰረት ድማ በበዝሒ ህዝብ እምበር ብወተሃደራዊ ጥበብ ዘይኣምን ኣብይ ኣሕመድ መንእሰይ እቲ ሃገር ብምግፋፍ ናብ ኩናት ከእትዎም ምንቅስቓስ ጀሚሩሎም። መቐጸልታ እዚ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተኣከቡ መናእሰይ ናብ ክልል ዓፋርን ትግራይን ተወሲዶም ሓፂር ስልጠና ክወስዱ ይግበሩ ኣለዉ። بمسار زیرما آبی اتهاگر کابز نبرا بس حساراویت که باب 1 میلیون سراویت به موسخ نابیر تراخم زوافر یگلس علم ایتوپیا بحر نمونان زخلا پروژکت قاریس آمن کسقاس کم جمرد که گلس انحقینم لومگن آب جافت وفری بس یحلم کم زفلت ایتوپیا آب تاریخاری آتو زیت فلت بس حقوق روتا دراتا لومی تحنس مهلا که کالا حسن حیوم زفولي زخونا مهنات ما كلا سراويت إثيوبيا دما نبرك الزبالة علامة انفصام تحاسبو مخانو اندات حبر يركب كابزياتهم حالة دما نقوسنا مخان حلم حزوز انكسا أصدل آبي أحمد حلمو تاقبارون مقبار علم مخانو تحبر خوينو باز مسارتون آب تحاقر زفصام زخونا يخون أنصار آبي زخونا منكساقات بحايل ما كلا سراويت اندا مخانا سلطانو نمنواح علم يوم توانا علامة دما أبي حمد أب قرن أفريقيا نقصن تفرحن مخان زخرج زل من قصاص علمو لعل 1 مليون توسخ سراويت مهناس إيقوي مهلاون كاس إلو دما بعل ودبن تفرحيتن هاجر نمونان زعلم يوم زناي نقصن نتحسب نخصاخ عن بملا إثيوبيا تأمان مرحن خاون دما إثيوبيا أفدق بحر زوانات حيال هاجر نمقبار بروجكت حانسيسين كساغ سالوم بز مسارتون أبي حمد حاويسون على وسام مرحن بالسجنان وتهدرا
ተዓዘዝትን እታ ሃገር እዚ ተግባራዊ ክገብርዎ ዝኽእሉ መንገዲ ዝበልዎ ዝጀመሩ ኮይኖም ብመሰረት እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ናትና ነይሮም ዝብልዎም ወደባት ኤርትራ ብሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ክጽምበሩ ምንቅስቃስ ምጅማሮም ተሓቢሩሎም እዚ ድማ ንኢሳያስ ይኹን ንኤርትራውያን ድቃስ ዘሰኣነ ዜና ኮይኑ አንጻር አብይ ዝበልዎ ሁሉ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ይርከቡ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ በአሽሓት ዝቁጸሩ መንአሰይ ሃገር ናብ ትግራይን ዓፋርን ተወሲዩ ክዳጎንን ንኹናት ክዳለውን ይገብርዎለው ብፍላይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ክልል ድሬዳዋን ሃረርን ዝተውጻጹ እዞም መንአሰይ ናብቲ አብይ ዝደገሰሎም ኩናት ብሓይሊ ተገፊፎም ተወሲዶም ምህላዎም ምንጭታትና ይገልጹ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ትግራይ እንታይነት ውግእ ዝተዓዘውን ብፍርሒ ድቃሳኑ መንአሰይ ሓደ ስጉምቲ ጀሚሮም ኣለው እቲ ስጉምቲ ድማ ናይ ዓፋርን እቲ ዘለዎ ከባቢን ብኽባር ገንዘብ መለለይ መነት ካርድ ብምግዛእ ካብ ካምፖም ክበታተኑ ጀሚሮም ኣለው ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ካብ ሰመራን ቡሬን ብርክት ዝበሉ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ካብ ወለዶም ገንዘብ ኣልኢኾም ናይቲ ከባቢ ታሴራ ኣስሪሖም ስቢል መሲሎም ይጠፍኡ ምህላዎም ተሓቢሩሎም ዋና ናይ ዝመጥፊኦም ምኽንያት ድማ ኣብ ኩናት ብጀግንነቶም ዝፍለጡ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ከምኡውን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን አንጻር ብልጽግና ሓቢሮም ተሰሊፎም ዝብል ዜና ምንፋሱ ሲዒብ እዩ ክልቲኦም ሰራዊት ተራኺቦም ኣብ ሓደ ከም ዘለው ዘበናዊ ኣጽዋርታ ዓጢቆም አንጻር መከላኸሊ ክዋግኡ ምድላዎምን ምሕባሩ ሲዒሙ ድማ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ህይወቶም ከድሕኑ ይብተኑለው እዚ ወረ ድማ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ተስፋሕፊሑ ካብ ቁጽር ወጻኢ ዝኾነ ምብታን ሰራዊት ብልጽግና አጋጢሙሎም ከምቲ ሓበሬታ ናይ ብልጽግና ሰባት ድማ መብዛሕትኡ ክፋል ሰራዊት ትግራይን ሻዕብያን ግንባር ፈጢሩ ዝብል ዜና ዝተሰምዐ ኮይኑም እዚ ድማ ነቲ መከላኸሊ ሰራዊት እቲ ሃገር ድቃስ ከሊኡሎም ዋላ እኳ ብርሃን ጁላ ዝመርሖ ኮሚቴ ካብ መስሩዕ ዝወፀ ነባር ይኹን ሓድሽ ኣባል ሰራዊት ክሳብ መርሸንት ዘብፅሕ ቅፅዓት ከተግብሩ እንተጀመሩ ንመብዛሕትኡ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ግን ከድሕኖ ይከኣለን ነዚ ስዒብ እውን ካሊእ ሓድሽ ፈተና ኣብይ ከም ዝኾነን ነዚ ንምፍታሕ ገምጋም ምጅማሮምን ተሓቢሩሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን